50, 40, 30, 20, 10. Oke guys, pagi ini saya akan terbang ke Denpasar. Nah, Denpasar ini kita akan melewati vulkanusnya Gunung Semeru ya. Nanti kita lihat. Jadi kemarin Gunung Semeru itu erupsi. Nah, ini adalah saat yang tepat kalau kita melewati Semeru. Ya. Oke, yuk kita lihat. Semuanya bagus. Let's fly. Let's go. Nice. Yes, we are ready. Kita parkir di Alfa, jarang ya. Ya. Ini enak sih schedule-nya sekali landing gitu ya. Iya, saya besok panjang ya. Iya. Besok gini lu tinggal di mana? Maintain hotel. Enggak, ganti kan. Oke. Jadi ibu hamilnya udah tanggung jawab ya? Udah Pak, udah. Suaminya. Masih ya. Kasih aja depan kalau ada. Oh, ya. Door close. Yuk. Waktu dulu kosong. Request. Down, lagi di bawah. Lalu tutup down my industry good morning. Iya. I industry open layout for me and you want to request to speak and start. Cherry 24 passenger salt lining the utility. Down. Oh, clear focus back, saya cari port. Hah? Push back-nya? Oh, baru datang push back-nya. Kan ya mas bilang, kalau kita udah clear focus back, saya cari port yang south. Before start checklist complete, start passenger there. Yeah. Start engine number 2. Okay, engine number 2. Okay, sir, 123, we have 156 POV request for second start. Clarence 390, people center approach Charlie. Ini nomor sana ngerawat kan?
isi. Nah, 6. Your seatbelt is fastened like this. engine number 1. To unfasten seatbelt, lift the buckle. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari Cek. On time. Slow line. Gue pernah kalau dibalikin ini gila ya, sibuk berat sampai malam ya. Oh ini. Iya kan. Kargo. Oke. Starter Starter cut out. 482. 482. 8. Cek before taxi procedures. Okay, brake set to good start. We may remove all payment, give me a signal from the right. Makasih mas. Flaps fine. Request dulu nih. Pilot 03 request exit. Dari pembangunan Left clear. right lane Check this. Taxi out. For taxi check this. on. Lock it on and the eyes options to pop auto inside this convenience. Recall check on the brake and test altimeter. Lanjutkan. The control Check. manajemen Clear. Before takeoff procedures. Another Mustang. Kira number 2. Walk station. Cabin secure. Paper check. Flaps. 5 green light. Udah jadi 5.07. buat pick up check system. Left clear ya. Sheraton Answer, Airport 11975, runway to pass left. 175, runway for takeoff to pass left Indonesia, Zona. Bertanya. Oh iya. Kita early turn aja ya. Request lah. Early turn. The weather. Left clear, right. Cek. Masih pagi.
Delta 12375, runway tepat clear for takeoff. 12375, clear for takeoff, flight level Delta 390, and we are on track. We are on track, but 390. Pilot Alpha. Good morning, Jakarta. Delta 75, now Lap semua. Sedikit. Laps up. Stasis pinting aja dulu ya. Apa tuh? Teleponnya buat apa? Posisi kita ini ada di dekat Gunung Semeru, tapi karena di bawah berawan, jadi nggak terlalu kelihatan itu Gunung Semerunya, dan juga erupsinya juga udah nggak separah kemarin. Nah, udah mulai kelihatan, tapi biasanya udah kita nih di tadi ya. Ini sampai
jam lagi dia. Itu dari pagi semalam nanti jembatan sampai dulu. Iya. Jembatan dulu. Begitulah, alhamdulillah nggak ada apa-apa ya guys. Jadi penerbangan lancar aja. So, don't afraid to fly, let's fly. Nggak usah takut penerbangan dan mana-mana aja. Itu di mana? Sana juga ada di Banyuwangi. Ijen. Itu di kejauhan adalah Pulau Nusa Penida. Check Flaps 1. Flaps 5. Alarm. India Delta Papa Sierra. Cek. Magnetic directory stop pelajaran saya. Iya pun semuanya tuan lain. Jadi presiden. Cek. Ngerasa online terkira sih dulu kita bisa pelajaran ini Desember tuh. Tadi ya bro, sebenarnya 010 line terkira tuh. Check. Ya push. Gear down. F15.
Capstan and It's okay. thousand. 20S. Okay. 6% substitutes. Continuous speed brake arm, landing gear Down. wipes, Then give it back. and this is okay. Let's go ahead. Okay. Thanks. Lagi kita tarik line. Check. Surut lagi. Surut. Oh, air. One thousand. Check. Kanan road 265. Continue. Brake control around. F9. Bonus line 3. One hundred. 50, 40, 30, 20, 10,